Buhi sa sulod, dili bitaw gyud tiaw-tiaw. Bisag unsa kalisod, among giagig lingaw-lingaw. Kay maulaw ng mangayo sa pamilya, kay maikog maghuwat na lagdalawon ng uban diri mag-ikog. Kay naibog og nabilog na ang ulo sa asawa, og nailog na salain hangtod wan asyad dalawa. Og tanawa og usog mga salang akong gibayran. Ikaw akong kusog nganong imo man kong gibiyaan. Dili na igong rason nga badlongon kumong napulan ni diskuhaan ang problema. Imo man noon gipunan may nalang gani naunhan. Halos wa jud ko katuo pagsuway raning tanan. Kay pinanggatas Ginoo sa pagtuo o pagsalig ayaw lang gyud og bitaw. Ang tanan nakasinati o di lang kay ikaw. Di lang ikaw nagpaguod na mas labaw pa nimong problema. Bisag unsa kalisod ihangad sa babaw unya katawa.